ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡରମା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁତବ ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ଘଟୁଆଳ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡରମା ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଯମୁନକିରା ଆଇସି ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରବୀଣା ବିଲୁଙ୍ଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ନାୟକ ଉଭୟ ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 3,000 ଟଙ୍କା ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମକୁ ବସ୍ ସେବା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରି ଶବ ଉଠାଇବାକୁ ବାରଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୁଝାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 45 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। आज्ञा मोर नाम हूँ श्रीकर प्रधान, गाँव रही कुतब। देखो आज्ञा आज 2 जन फसल जोगी आते फसल हाथी रक्षा करने फसल जोगी जाते आसु काली राति संध्या राति 8:30 बेले आसी आसला बेले हाथी से जंगल थाए आसिक धरी चकड़ी देखे बेले आम हाथी धरी चकड़ी देवार फल मृत्यु हो जाए से आम गाँव गंगाराम पटेल आमर प्रदीप घटुआ 2 जनकर मृत्यु होपर देखो आम प्रशासन के ठाने आंदोलन कलु आंदोलन करें सब समस्ते मिसिक आंदोलन कलु आंदोलन में आम रेंजर आज्ञा आमके ये किसी आमके बुझाशुआ करे तहसीलदार मैडम आसिक बुझाशुआ करे बुझाशुआ करापर आम आम दाबी रखीचु जे ये 45 दिन भितर जदि रास्तार 2 पार्श्व 50 फुट सफा न करा जाए और रास्ता को जदि उन्नत धरण करा न जाए ताहले आम रेंज ऑफिस रे ताला पका बोली चेतावनी देछु। मु गिरिधारी प्रधान बडरमा रेंज ऑफिस। तो काली गोटे घटना घटी हाथी 2 जन को जीवन नहीं जाइए फसल जगवा को राति 9टार आसुले सामना सामने होगी हाथी 2 जन को जीवन नहीं जाइए। तो तापाई जहाँ आमर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ सहयोग हम सेटा आम निश्चित भाव करूँ। प्रथम सरकार 6 लक्ष देते 10 लक्ष दौरान से 10 लक्ष टका सहयोग कर परिवार सहित भी आम कथा लगिचु ठीक अच्छे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ।